Sí, All I'm ready. right, all right. I want to share a little bit of our story. Quiero of compartir un poco de nuestra some historia. years. Some of this is what we teach in Haciendo Iglesias. Parte de eso es lo que estamos enseñando en Haciendo The Iglesia, round tables that we do in En various countries. las mesas redondas que hacemos en varios think países. Soon you're having Creo another que one pronto vais a tener otro, ¿verdad? here. In octubre. October, there's going to be another one here. Yeah. I'm going to call it "Don't Fear Change," Yo voy a llamar esto No temes el cambio, only because of my experience. solo por mi experiencia. Like I said, I'm 67 years old. Como he dicho, tengo Young, 67 67, años, joven, mature young. un joven maduro. And my wife, we've been in ministry together for so many years, Mi mujer 38 y yo years. llevamos en ministerio 38 años juntos. And we have 4 children. Tenemos 4 hijos. All of them love God. They're in ministry. Todos aman a Dios y están en el ministerio. And we always purpose to be in the presence of God. Y siempre tenemos como propósito estar en la presencia de Dios. And so it's been quite a journey. Ha sido un viaje interesante. We learned some things along the journey. Y hemos aprendido cositas en el camino. We forgot a lot of things Hemos olvidado muchas that we needed to cosas forget. que teníamos que olvidar. And then we learned some new Y things. hemos aprendido cosas nuevas. But like I said earlier, Pero como he dicho antes, we always want to be in the place where we could learn. siempre queremos estar en este lugar de So no matter aprendizaje. where I go, whether I'm speaking or Así que donde attending, or vayas, si whatever, yo estoy hablando o asistiendo a algo, some of you might have experienced that. What's God doing? siempre estoy preguntando y seguramente God algunos doing? están diciendo, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué How's está it haciendo Dios? happening? ¿Cómo está I'm pasando? always asking questions. Siempre hago preguntas. Because I believe the kingdom of God never stays still. Porque yo creo que el reino de Dios no That- se mantiene quieto. As pastors and leaders, Y that, como líderes y our pastores, faith needs to grow. nuestra fe tiene que continue to crecer grow. y seguir creciendo. There's a lot of bumps in the road for us. Hay muchos baches en el camino. Nobody understands what we go through. Nadie entiende lo que pasamos nosotros. Nobody in our congregation. Nadie en la congregación. Pastors understand the hell that we go through. Excuse me. Pastores entienden con perdón el infierno por lo cual pasamos. Right now in America, Aquí, ahora mismo en Estados Unidos, about 85% of the pastors 85% de los pastores are close to depression, están al borde de la depresión. and because culture changes so quickly. Porque la cultura cambia tan rápido. Let me give you for instance. Por ejemplo, os doy un ejemplo. About 10 years ago, Hace 10 años aprox, about 85% of people used to come to church every Sunday. 85% de la gente iban a la iglesia los domingos. Now, Ahora, maybe twice a month at the most. quizás y como mucho 2 veces al mes. The tithes have gone down. Diezmos han bajado. The younger generation's coming in. La generación joven está entrando. They're not understanding the language we No used to use, entienden el idioma que usamos. and things are changing. Las cosas están And cambiando. pastors are crying out, Y pastores están clamando, what do I do? ¿qué hago? How do I do it? ¿Cómo lo hago? I'm used to this. Estoy acostumbrado This a is all I've esto, ever es known. lo que sé And that's my story. y esa es mi historia. That's all I've ever known. Es lo que yo he sabido. But the main reason, and somebody, the word change came up. Y la palabra cambio surgió Because, and maybe you could relate, Quizás with puedes relacionarte conmigo en esto. change, it brought a fear to me. Cambio me trajo temor, Because I was true to the faith. porque yo era I was fiel true a to la what I fe. knew. Yo era fiel a lo que yo How I sabía. was trained. Cómo me entrenaron. But you know, until you and I see that positive change is needed, Pero hasta que tú y yo veamos que cambio positivo se necesita, nothing will ever change. nada cambiará. And status quo Y el status quo has to be shaken, se tiene que sacudir or will never change. o no cambiará. Being satisfied with status Estando quo. satisfecho con el status quo. So leading change, Así que dirigiendo el it cambio really requires faith, and requiere courage, fe y coraje, valentía, especially in the world that we're living in today. sobre todo en el mundo que vivimos hoy en día. And I've noticed that fear can rob us Y yo me he dado cuenta que el temor nos roba of potential de potencial and moving forward, y el poder ir hacia adelante, because there are new waters. porque hay nuevas aguas.
And truly, in my case, Y en mi caso, I itinerated. I was an evangelist for 12 years. yo era evangelista viajando durante 12 años. So that's just the way I approached everything. Y así es como yo hacía todo. And for me to think of change, Y para mí pensar is all I've en ever cambio, bueno, esto es lo que yo sé. and then God, and He says, move to Washington D.C. and pastor a church, Pero luego plant the Dios church there. me habla, me dice, múdate, cámbiate y ve a Washington DC y planta una iglesia. And then we started the church there, Empezamos una iglesia ahí and I did everything the way I was trained. y hice todo como me entrenaron. Until God said, whoa, Hasta que Dios me dijo, wow, and I knew change was coming again. y yo sabía que venía cambios. And just in the mere name of change, En el mismo nombre de cambio, people inside shudder, la gente dentro de sí tiemblan, especially those of us that are a little bit older or sobre more mature. todo los que somos más maduros, un poco mayores. And there's the fear of the unknown. El temor de lo desconocido. I mean, you know, we have some mileage in our life. Tenemos algo de rodaje. Somebody said, well, you got gray hair. La You gente must dice, be bueno, old. tienes canas, tiene que ser mayor. I said, no, I just have a lot of miles. Yo dije, no, solo tengo muchos kilómetros. I've gone a lot of miles. Tengo muchos kilómetros. And ministered to a lot of people. He ministrado a mucha gente. But there's this fear of the unknown. Pero hay este temor al desconocido. And when we get a little older, Y cuando seamos un poco we mayor, think we've traveled along the road. pensamos que hemos viajado por It's este harder for camino. us to think change. Es más difícil pensar en cambio. And then there's the fear what David did this. Y luego hay el temor, bueno, David hizo esto. He always went to the Lord. Siempre iba al How Señor. do I fight this battle? ¿Cómo peleo esta batalla? He didn't do it one way all the time. No lo hizo siempre de la misma manera. And one time God says, don't go head on. Y una vez Dios le dijo, Go no ve around the de mountain. frente, sino When pasa you por hear detrás. the noise in the Y cuando mulberry escuchas trees, el mover en los then you árboles, attack. entonces ataca. And then they won. Y ganaron. If he didn't pray about it, Si no habría and did it the orado way he always did y it, lo hiciera de la they forma would de have been siempre, habría sido derrotado. and that's the same principle with us. Es el mismo principio that con have nosotros. seasoning. Los que tenemos algo de más de Now, años. As one of you, I just want to ask a question. Como You uno don't de have to vosotros answer quiero haceros me. una pregunta. No me tenéis que God contestar. is saying a lot of things to cause you to think. Que quiero decir muchas cosas que provoquen It pensamiento. might stir you a little bit. Quizás te mueve un poco. Here's my question. Mi pregunta es, Where's all the young pastors? ¿dónde están los pastores jóvenes? I'm looking. I don't see. Estoy mirando y no veo. Where's all the young ¿Dónde están 20ish? los de 20 y Young pico años? 30-ish. Los de 30 pocos años. Where are they? ¿Dónde están? That should be alarming right now. Eso Here's the question. debe sonar alarmas ahora mismo. As in your present right now, Ahora, Today. en vuestro presente, en el momento nothing actual, changes, si nada cambia, what's your church going to look like 10 years from now? ¿cómo será tu iglesia de aquí a 10 años? Old gray hairs? ¿Un montón de viejos con canas? No, I really want to stir your thinking. De on verdad this. quiero sacudir vuestro pensamiento. What will your church look like in 10 years? ¿Cómo será tu iglesia en 10 años? I'll leave that thought with you. Lo dejo. So there's fear of the unknown, El temor del no conocido. and then there's fear of compromise. Y luego hay el temor de transigir. Compromise. El transigir. I say that in a funny way Lo digo de esta forma rara because I'll tell you what people think immediately. porque os voy a contar lo que piensa la gente inmediatamente. I'm not going to compromise. Yo no transigiré nunca. Change? ¿Cambio? That means I got to compromise. Quiere And decir I'm que not tengo going que to do it. transigir mis valores y no lo voy a hacer. We associated. I did. Yo antes pensaba así. Change, new. ¿Cambio? ¿Lo That nuevo? means I got to compromise. Eso quiere decir que tengo que transigir. You know what I learned? ¿Sabes lo que yo he Because I aprendido? fought with God on this. Al pelearme con Dios sobre el tema, Change does not mean compromise. el cambio no significa I still transigir. believe in the Holy Yo Ghost. sigo creyendo en el Espíritu Santo. I still believe in speaking in Sigo tongues, creyendo en hablar en laying lenguas, hands, imponer I manos. still believe in all of that. Todo creo en todo esto. That's my core beliefs. Es el núcleo de mis creencias. That's never ever changed. Nunca ha cambiado. What I learned, Lo que he aprendido my methods have to change. es que mis métodos tienen que cambiar.
Let me just give you let me ask you, how many remember, it should be everybody here, Os pregunto, the telephone ¿cuántos os acordáis del teléfono when you were growing up? cuando eras peque? Now, Ahora, now what do you do? ¿qué haces ahora? Yeah. It does the same thing. This does a little more. Hace lo mismo. Bueno, de hecho, hace más. It's about communication. Se trata de comunicación. Thank you. Gracias. It's a new method of communication. Es un método nuevo de la comunicación. Now, we used to carry an iPod and a big computer. Antes and, teníamos un iPod, un cassette ordenador, tech, all of that. un montón de cosas. Now it's all on the phone. Ahora está todo en un teléfono. Those are extra added. Y son cosas You añadidas. still put it to your ear Todavía lo pones al oído like the old phone. como el antiguo The teléfono. whole method has changed. Pero la metodología ha cambiado. And it's like for us, we need, if our computer is old, Y nosotros, por ejemplo, si nuestro what do ordenador we es do? viejo, ¿qué The hacemos? programs are old. Los programas son We antiguos, download the new ones. descargamos lo nuevo And then it works fine. y entonces funciona. That's change Cambio means a fresh download. significa una descarga fresca. The methods change, Los métodos cambian, but our core values don't change. pero los valores no cambian. For me, church looks a little bit different Para mí la iglesia se ve un poco diferente than it did 10, 12 years que hace ago 10 o 12 años, because we were very excellent at keeping people out. porque éramos excelentes en mantener la gente fuera. Now, I don't know anybody here. Say it again, they didn't catch it. I was very good at keeping people out. Yo era muy bueno en mantener la gente Of my fuera church. de mi iglesia. I was good Era bueno at keeping people out. de mantener la gente fuera. Sí, es lo que está diciendo. Estoy traduciendo Why? bien, Manuel, tranquilo. Now, I don't know anybody here. Yo, he's trying to make sure I'm translating right. He's like, you mean not people come in? Is it- Yeah. I'll tell you why. Os cuento por qué. Now, I don't know anybody here, Yo no conozco a nadie I don't know aquí. what you do, No sé lo que you're- hacéis, but when a visitor would come, pero cuando entraba un visita, we were shouting, praising nosotros God. gritamos, adorando a banners. Dios con pancartas y The banderas. ladies with the ballet shoes. Las mujeres con sus interpretive zapatillas de dancing. bailando. Well, no, I got rid of that. Bueno, Because no. the banners, they'd always hit me in the head. No, yo quité las banderas porque me iban said, dando en la cabeza. "Just go in the back." Y mira, vosotros ahí atrás. They said, no, the Y anointing dijeron, is up in no, the la front. unción está adelante. I said, no, there's Yo, the no, door. ahí está la puerta. So we were full-blown Pentecostal. Así que éramos pentecostales a saco. And I watched people come in. Y yo veía a la gente And entrar. we'd lay hands and people would Le be falling all imponíamos over the las place. manos de la gente ahí tirados al suelo. One guy ran to the telephone. Un hombre fue corriendo al and he was teléfono calling the y ambulance. llamó a la ambulancia. Thought somebody had a heart attack. Él pensaba que alguien había tenido un infarto. Now, I want you to think Ahora piensa, when I talk cuando yo hablo, that you've never been in church. imagínate que nunca You has have estado no en la idea iglesia. what's going on. No tienes ni idea de lo And que you está walk pasando. into a church Y like entras that. en una iglesia así. There's two mentalities that you can have. Hay dos mentalidades que puedes One, tener. Uno, this is who we are. If you don't like it, eso go es quien find another somos. Si no te church. gusta, búsquete otra That's iglesia. how I used to think. Y así es como yo antes pensaba. And then God spoke to me. Y luego Dios me habló He said, what if I sent them y dijo, ¿y si yo les he enviado a ti and you're pushing them out? y les estás echando? I had to seriously think about Yo this. tuve que pensar en It serio didn't sobre happen ello. overnight. I No had to pasó de un día a otro. pray, Tuve que think, orar, pensar, Cry, llorar. and that's when we had the circumcision of the heart. Y ahí es cuando tuvimos Where I la said, circuncisión del corazón. This is yours anyway. Donde yo dije, bueno, Dios, esto todo es tuyo de todas formas. Whatever. Lo que sea. And that fear of compromise. Y este temor a transigir mis I valores. realized that I still believe everything. I just do things Yo different. me di cuenta que yo todavía sigo creyendo In todo, order pero to win hago cosas de some for forma Christ. nueva para poder alcanzar gente para Cristo. And then there's the fear of loss. Y luego hay un temor a la pérdida. What will I lose? ¿Qué voy a during perder this? durante este What am I cambio? risking? ¿Qué arriesgo? ¿Qué estoy arriesgando? Then there's the fear of the cost Hay un temor al precio, al coste between pastors. entre What pastores. if I start changing things a little ¿Qué bit pasa si cambio un poco and my biggest tithers don't like it? y los que diezman más fuerte no les hace gracia? Then what? Entonces, ¿qué?
What kind of cost will I have to pay personally? ¿Qué coste tendré yo personalmente? Energy, time, effort, Energía, tiempo, esfuerzo, resources. recursos. So this happened in a matter of, a year or two. Eso pasó a lo Thank largo God de un my año o wife dos. was on the same page with Gracias me. a Dios que mi mujer We estaba were conmigo doing this thing together. y lo hacimos juntos. Then there's the fear of pain. Pero luego el temor al dolor. How much hurt will I have to endure to make this change? ¿Cuánto dolor voy a tener que aguantar para hacer este cambio? Then there's the fear of releasing it. Y luego hay el temor del soltar. What things will I have to let go ¿Qué cosas voy a tener que soltar if I make this change? si hago este cambio? You know what I realized ¿Sabes lo que me di cuenta? when I was thinking about this shifting and changing? Cuando yo estaba pensando en este cambio, este cambio. I realized that I didn't own those things, they owned me. Yo me di cuenta que yo no era el dueño de estas cosas que podría perder, sino ellos eran dueño de mí. They owned me, I didn't own them. Yo era propiedad suyo, no eran míos. It's like in some teaching generosity. Por ejemplo, enseñar generosidad. If we have a hard time giving, Si nos cuesta dar, we don't own the money owns us. el dinero no es nuestro, somos del dinero. It's the same thing with our ministry. Es igual que nuestro ministerio. And I realized I was married Y me di cuenta que yo estaba to casado the ministry. al ministerio. I was married to Estaba the style. casado al I estilo. was married to Yo all estaba of it. casado con todo esto And I was afraid. y tenía miedo. And then there was the fear of rejection Y luego hubo el temor al rechazo of my peers, de mis iguales, people supporting and understanding me. gente que apoyaban, que podrían entenderme. But you know what? I got to the place, Pero sabes que llegué al punto, either it's God o es de Dios or it's me. o soy yo. And I started to really Y pray, empecé a orar and it actually it broke me y de hecho me quebrantó. because I realized change begins in us. Porque me di cuenta que el cambio comienza en nosotros, no empieza en otro sitio. It's my responsibility. Es mi responsabilidad. Every journey Cada viaje begins with the first step. comienza con el primer paso. And the first step to change for us pastors Y and el leaders, primer cambio, it el primer isn't from our paso de cambio congregation. no es la congregación, it's from us. es de nosotros. Why? ¿Por? Leaders Porque los líderes lideran. Leaders lead. Líderes lideran. Leaders lead. Líderes lideran. And when a leader, I realize this, when a leader is excited about change Y and me he dado begins cuenta to embrace the change, Que cuando un líder está emocionado por un cambio y abraza our el cambio, people are inspired to do it. la gente son inspirada a cambiar. Not all No todos. are inspired Se to do inspiran. it. That's the reality. Esa es I la wanna talk realidad. about. Y quiero hablar sobre eso. Not everybody's excited about change. No todo el mundo se emociona del And cambio. I'll just be totally honest with Voy a you. ser totalmente honesto. The first 6 people that left my Las church primeras 6 personas que abandonaron la were iglesia the biggest tithers that I had. eran los que diezmaban más. You talk about hurt. Hablando de dolor, My heart was going like mi that. corazón estaba ahí. Why? ¿Por qué? If you change, we're leaving. Si cambias, nos vamos. Their hearts were not God's heart. Sus corazones no estaban con They were Dios. married to the way Estaban, we used to do things. estaban casados con la forma de They hacer las wanted to cosas. stay old school, Querían mantenerse ahí de la escuela antigua and they left. y se fueron. It's too bad they were the biggest tithers. Qué pena que eran los que diezmaban más. But I knew it was God Pero yo sabía que era Dios because I didn't have a heart attack. porque no tuve un infarto, I didn't have a nervous breakdown. no tuve un ataque And God nervioso sent many more to y replace them. Dios envió muchos más Do I que still reemplazaban. love them? ¿Le sigo amando? Yeah, Claro. we have lunch, Te- dinner. Comemos juntos We're todavía. great friends. Somos buenos amigos. But you know, there's some that God sent to help build the house, Algunos Dios mandó para poder edificar la casa and then He moves them on. y luego se van.
I wish I was happy like this when they did that. Ojalá que estuviera tan wasn't. contento en aquel entonces que ahora. What we believe determines what we practice. Lo que creemos determina lo que practicamos. So what we think actually and believe, it determines our actions. Lo que pensamos, lo que creemos determina nuestras acciones. It's like the three servants with the bags of gold. Como los tres siervos con el oro. Two of them sowed them and multiplied, Dos multiplicaron el oro and the last one buried it. y el último Because he enterró. thought- Porque pensó He thought que that his master was a hard man. su amo era duro. His master wasn't a hard man. Su amo no era He was an duro. investor. Era un He inversor. was an entrepreneur. Era un emprendedor. Many times when we think, Muchas veces cuando it pensamos, might be in the wrong direction. quizás estamos pensando mal. So what we think and believe Pero lo que determines pensamos y our creemos actions. determina nuestras acciones. The other two Los otros didn't dos think that, no pensaron eso and they began to thrive. y ellos crecieron. It's time that we begin to thrive as Es a church. tiempo que empezamos a vivir en abundancia como iglesia. It's time that we enlarge our world Es tiempo que abrimos y agrandecemos nuestro outside mundo of the walls of our church. más allá de los muros de nuestra iglesia. So all this was going on in my head. Todo esto estaba sucediendo en mi mente. And actually the truth of the matter is that you're able to see what somebody believes by the signs that follow them. Y la verdad es que puedes ver lo que alguien cree por las señas que le sigue, los señales que Now le if I siguen. was to stay up in the green room and eat all the wonderful food that was on the table, Si yo me quedara en la sala que han preparado para nosotros y como toda la And comida que eat está it ahí all. y lo como todo, signs would follow. señales seguirán. And it's the same thing with us. Es igual con nosotros. If someone believes you can eat anything, Si alguien cree que signs se are gonna puede comer follow. lo que sea, habrán señales de lo mismo. On the other hand, if you don't see the signs following you, Y si no ves que señales te siguen, it's time to change your beliefs. es tiempo de cambiar tu creencia. And that's where this is where the church is at, the Western church. La iglesia This is where occidental, it's not just Spain, y no solo en España, it's all of us. es toda la The iglesia. culture is changing so fast. La cultura está cambiando tan rápido And I see some gray hairs. y veo algunas canitas aquí entre nosotros. There's a lot that I don't understand. Hay mucho que yo no entiendo. And it's probably the same thing Y seguramente es That lo when I was mismo younger, cuando yo era joven my dad said. que mi padre I don't había understand dicho, this yo no rock entiendo music. esta música rock. Where's the big band sound? ¿Dónde están las What's bandas with the long grandes? hair? ¿Y qué pasa con el pelo largo? And here I find myself saying the same Y ahora thing. yo me encuentro diciendo lo mismo. No, not really. Bueno, no, Almost a little bit. casi maybe. parecido. I got four kids. Yo tengo 4 hijos. So they train me right. Me han entrenado bien. And I always want to be young at heart. Y yo siempre quiero ser joven en mi corazón. You're able to see what somebody believes by the signs that follow them. Puedes ver lo que alguien cree por las señas que le siguen. So many times our beliefs about what church should look like, Muchas veces de lo que say that again, sorry. so many of our beliefs Muchas de nuestras creencias on what church should look sobre like cómo debe parecer or la should iglesia not be o no debe ser la are iglesia based on faulty theology, se basa en una teología cultural errónea, preferences, preferencias de cultura, personal preferences, preferencias personales, personal experiences, experiencia personal and many times outdated methods. y muchas veces metodología anticuada. I'm preaching to me, not Yo me you, estoy so I'm predicando a gonna say mí, that no a again to vosotros, así que lo myself. voy a decir otra vez para mí, ¿vale? Many times our beliefs Muchas veces nuestras creencias church acerca de should cómo or debe should ser not la be iglesia o no debe ser, are on faulty theology, está basado en teología errónea, cultural preference, preferencias culturales, Personal preferencias preferences. personales, outdated methods. metodología anticuada. It's like, because I am one, I'm Pentecostal. Ya que yo soy pentecostal, por ejemplo, We shout, gritamos, we shake our hands. sacudimos las fall on manos, the ground, nos prophesy, we tiramos call al that. suelo, profetizamos todo eso. Charismatics, they jump Carismáticos up están saltando por ahí. and down. In the black churches that I've preached, En las iglesias de negros en Estados Ooh, Unidos, do they dance? ¿cómo The bailan? big hit organ. Tienen ahí el órgano ahí They dance and y ellos dance. bailan. So we have this idea how church should be. Tenemos una idea de cómo debe ser la iglesia, Because that's how
we grew up. porque así es como nos criamos, That's who mentored us. como nuestros mentores lo han hecho. Here's the big question. He aquí la pregunta, Very personal. una pregunta personal. You don't have to raise your hand. No hay que Nothing. levantar la mano. Here's one of those questions again. Es una de esas preguntas. Will it reach today's generation? Al- What you do, will it reach today's generation? ¿Alcanzará la generación actual? ¿Lo que haces tú alcanza la generación actual? Think of some of the past faulty beliefs Piensa- about music. En algunos de las formas de creer y pensar en anticuado de la música. See how that's transformed. Y mira cómo se ha transformado And I esta thought forma de pensar. our brother that was singing, he explained it excellently. Me encantó como el hermano que cantó lo explicó esta mañana. Think about it. The music Piénsatelo. that we grew up on. La música con The lo cual music nos today. criamos, la música hoy en día. How about clothing? Y ropa, How about, think back and say clothing. How about piensa. education? La ropa o la How about educación, our style of worship? la forma de adorar, Our style of the way we do service. el estilo de hacer un culto. How about this is a big one? Y aquí uno grande. In our modern day, how about the length of our services? Los días actuales, ¿y cuánto dura el culto? I remember Yo me acuerdo, 3.5 3 hour horas, 3 horas y services. media para un culto. The mind La mente only can comprehend solo puede comprender what the seat can lo que endure. el trasero puede aguantar. Preach an hour and a half, Predicar 1 hora y media, the band an hour, luego el grupo de alabanza 1 hora, and if the spirit wasn't moving, y si no se movía el espíritu, they'd keep on playing until they seguían moved the tocando spirit. hasta que se movió el espíritu. Does anybody understand what I'm saying? ¿Me entendéis? ¿Alguien me entiende? That's how we did it. Así es como lo That was hicimos. effective back Y then. era eficaz You en might aquel even still entonces. do church like Y this. quizás algunos siguen haciendo la iglesia así. The way that works, it's called learned behavior. Eso es un comportamiento aprendido. We need to understand learned behavior. Tenemos que entender That's este how we learn. comportamiento aprendido. Es como Can hemos I share aprendido. something as a pastor? Os comparto algo como pastor. There's some things that are very sacred to us. Hay algunas cosas muy sagradas a A whole nosotros, lot of things we need to unlearn pero hay muchas cosas que tenemos que in order desaprender. to reach. We're in the 21st century. Estamos en el siglo XXI. 3-hour services. Cultos de 3 horas. They're saying today, scientists say, Los científicos hoy en día dicen, because there's so many things, porque hay tantos estímulos, media, communication, after our medios de attention, comunicación y tal, nuestra capacidad de that a prestar 25 atención, minutes dicen que 25 minutos we can focus, but after that our attention goes podemos to everything else. enfocar y luego nuestra atención va en todos lados. When you're preaching an hour and a half, Cuando an hour, predicas 1 hora y media, 1 hora, they're gone after the first half hour. se han ido 40 después minutes. de 25, 30, 40 minutos, ya no están. That's all over. Se acabó. No, it's a scientific thing. Es un hecho científico. I thought I was the best preacher on earth. Yo pensé que era el mejor predicador del mundo I found out that was wrong. y luego me enteré que no. I got to get every point. Yo tengo que tener cada It's punto. gonna take- and then they say you got 40 minutes Me to dicen, preach. tienes 40 minutos para predicar. I said, yeah. Yo dije, sí, sí, sí. They say, look at the timer. Dice, mira el reloj. Okay, Vale, an hour, 1 hora, an hour and a half. hora y media. People would get up to go to the La bathroom, gente se levantaban a ir al baño right out the door. y luego seguían por la otra 'Cause they puerta. have a family. They got things to do. Tienen familia, tienen cosas que hacer. And that's a reality that I battled with that. Es una realidad que yo luché con esto. People love you and La gente te they ama, really want to listen to quieren you, escucharte, but it's very hard. pero es muy difícil. Scientifically, Científicamente, after después de 35 minutes, 35 minutos, I still have a hard time todavía me because I want cuesta. to go 40 minutes. Porque yo quiero llegar hasta los 40. I laughed after I preached the first Yo me time río here. que después de predicar la primera vez, I was 8 minutes early. me quedaban 8 I minutos. stopped 8 minutes. Terminé 8 minutos antes. That's a miracle. Es un milagro. Thank you for that. Gracias por eso. A real miracle. Es un milagro, de verdad. No tienen ni idea. Because we have several services in our one campus. Tenemos varios cultos en nuestro They say, campus.
You're on Facebook Es Live. decir, You gotta estás en end at a Facebook certain Live, hay que time. terminar a cierta hora. And then I go in the car and I go to our other site. Y yo entro en mi coche y luego voy al otro lugar. You gotta be on time. Dice, You tiene gotta que be llegar on a time. tiempo porque Okay, tiene otro no culto. problem. No pasa nada, sí, sí, sí. That doesn't always work. No siempre funciona. And I get in the other church. Y luego voy a la just otra about iglesia, done with worship. están terminando la alabanza And I barely make it to y the por platform. los pelos llego al púlpito. And I love to be in all the worship Me gusta estar en todo el tiempo de alabanza. So time is a real big thing. El and I tiempo es never algo knew it importante. until I started asking some of the people. Y no lo sabía hasta preguntar a alguna de la Pastor, I gente. love you. Pastor, te amo, te quiero. I can't bring my friends Pero no puedo traer mis My amigos, unchurched people. gente de la iglesia, no vienen a la iglesia. because their attention span Porque su isn't that atención long. no aguanta. And we had to. That was truth. Y fue la verdad. The truth that you know will set you free. La verdad que This conoces is the te truth hace that I libre. knew for a fact. Y esa es la verdad que yo That was sé true. como hecho, es verdad. And what did we do? ¿Qué hicimos? I didn't rebel against it. No me rebelé contra ello. We started to make change. Empezamos a hacer cambios. What you believe today about church Lo que crees tú hoy acerca de la determines iglesia the way you lead and do church. determinas la forma que diriges y haces iglesia. That's why we need to get the right mindset Por eso tenemos que tener la mentalidad correcta about church life and ministry. acerca de la vida de la iglesia y ministerio. It's just so interesting. Es tan interesante. You can always lead the old phrase. You can lead a horse to water, Es que puedes llevar un caballo al río, al but you agua, can't make them drink. pero no le puedes obligar a beber. And my heart Mi corazón aches for pastors duele para los pastores that absolutely refuse to change. que rehúsen cambiar. This is the way my father did Así it, es como lo hizo mi padre, my grandfather mi did abuelo, it, my mother, mi mamá, my aunts and uncles, mis tíos y and I'm never tías. going to Y change. yo nunca cambiaré. And what I've seen, Y lo que he visto God just moves in next door es que Dios se pone y entra al lado, to somebody that's open. a alguien que está abierto. And there's a movement amongst this generation Hay un today mover entre la generación de hoy that don't quite see it like we've experienced. que no lo están viendo como nosotros lo hemos experimentado, But they're exploding pero está in growth. explotando en crecimiento because they decided to be a relevant church. porque han decidido ser una iglesia Now, relevante. I was relevant when I planted the church. Yo era relevante cuando planté la But iglesia, notice how culture changes pero ¿os today? dais cuenta de cómo cambia la cultura hoy en día? I don't understand some of the culture today, do you? Yo no entiendo algo de la cultura hoy en I día. understand ¿Y it. tú? It's changing. Entiendo que cambia, But we're talking to a people that have not been evangelized. pero estamos hablando de gente que no han sido Their families evangelizados. haven't. Sus They never- familias nunca han We're talking Sido. about people that are unchurched. hablando de gente que no tiene nada que ver con la iglesia. Secular humanism is taught in our schools from Humanismo little kids. secular está enseñado en la escuela desde niños pequeñitos. Then we wonder why it's hard to reach Y them. luego nos preguntamos por qué es tan difícil alcanzar. And so here we are. Aquí estamos We're in a very pivotal place. en un momento crítico. And I think it's each one of our Y responsibilities yo creo que es nuestra responsabilidad to really seek God with our mates de buscar a Dios con nuestra pareja, nuestro matrimonio, and just get real about it. y ser real, auténtico You sobre see, el tema. I spent as I planted the church for the first 10, 12 years, Yo planté la iglesia los primeros 10 o 12 años. looking in the rearview mirror, Yo estaba mirando en el retrovisor de how we did todo it. ese tiempo de cómo lo hicimos. I believe I missed some things. Yo creo que he perdido algunas That were in front cosas of me que in the estaban windshield. delante mío en la parabrisa. Now, once again, Una vez my más, biggest battle, mi batalla is mayor compromise. es no transigir. I am not going to compromise. Yo no so voy a I'm not transigir gonna lo que change. creo, no voy a cambiar. Doesn't have anything to do with it. Eso no tiene nada que ver. It's just about shifting our methods. Tiene que ver con cambiar And so metodología. now I'm not, I wouldn't say I'm proud to say this, but I'm happy to say this. No diría que me estoy orgulloso de decirlo, pero sí estoy feliz de decir Where we were a great model to keep people out, que antes éramos un buen modelo de cómo mantener la that's gente fuera. reversed. Ahora es al revés. We never had altar calls. Nunca tuvimos llamados al altar Why? We never had new people. porque no había gente nueva. We always had believers. Siempre like eran us, creyentes como like us. nosotros. Now, every service, Ahora en cada culto,
at the end, al final, and this is what we tell our people. y es lo que decimos a nuestra gente, We're going to partner with you. vamos a colaborar contigo. If you bring them, Si tú les traes, we'll give you a safe service. os daremos un culto seguro, Aunt a salvo. Mary won't jump up, Tía María no Start se va a screaming levantar, in empezar a tongues, gritar en lenguas, running around the church. dando vueltas, corriendo. That's not going to happen. No va a anymore. pasar. They're not going to scare the hell out of them. No van a asustarles, no hay forma de traducirlo, pero no van a asustarles al entrar en el cielo, espantarlos. And I'm going to talk more about that, the Hablaré next, about being después a en la relevant siguiente, church. habla acerca de ser una This is the iglesia promise that relevante. we made. Es la promesa you que hemos bring hecho. them, Si les traes, We will give them the gospel, les vamos a dar el evangelio and at the end of every y al service, final de cada culto we will have an altar call. habrá una oportunidad de responder. Since we changed and we shifted, Y desde cambiar, hacer esta modificación, we went through our records. hemos mirado nuestro récord. Every one of our services on both campuses, Cada culto en los dos campus que tenemos, there's not one service that goes by no hay ningún culto where que pasa people aren't coming and accepting Christ donde as their no haya Savior. respuesta a Not entregar su one vida al service. Señor. Ningún culto. People are coming and giving La their gente hearts to viene, God se entregan a Dios as a result of the change, como resultado del cambio. without compromise, Sin transigir. same message, Mismo mensaje. and this is sort of our message to so many pastors. Y es nuestro mensaje a tantos pastores. I'm leaving, like I said, I'm leaving here to go down in a couple days to Uruguay. Como dije, yo salgo de aquí y voy a Uruguay. Pastors are so hungry Los down there. pastores tienen tanta hambre. They experience the Argentinian move of God. La experiencia del mover de Dios en Argentina lo han experimentado. That came to a close. Pero eso cesó. And there's still some coals, Todavía hay ascuas ahí. but for the most part, Pero casi por completo. their churches are getting smaller. Las iglesias se están menguando. Some of them, And they're crying Algunos. out, God, Y están clamando, what Dios, do we do? ¿qué What do we hacemos? do? ¿Qué hacemos? We need a fresh move of God. Necesitamos un mover de Dios fresco. I used to call, all the time I cried out for that. Yo clamaba siempre por eso. You know what God told me? ¿Sabes lo que Dios me dijo? Why are you depending upon revivals? ¿Por qué estás dependiendo en un avivamiento? Why are you depending on a move of ¿Por qué God? dependes de un mover de Dios? It's in you. Está en ti. And as a Pentecostal, Y como Assemblies of pentecostal, God, asambleas de Dios, always praying for revival. We stopped siempre praying for pidiendo revival. avivamiento. Dejamos de orar por el avivamiento. Although in my heart, En mi I want. corazón yo los deseo. So instead of praying heaven down, Pero en vez de pedir que baje el cielo, we're sending out the troops. estamos enviando las tropas. I was involved in the spiritual warfare movement. Yo estaba involucrado en el Peter movimiento de la Wagner, guerra espiritual con all Peter those, Wagner y Cindy toda esta gente, Jacobs. Cindy Jacobs. And I would host their conferences. Yo era anfitrión para las we'd be conferencias. spiritual warfare Estamos allí all over the guerreando espiritualmente en todos lugares. And then I stopped. Y luego I dejé told- de I hacerlo. says, I love you guys, you're my Mire, yo friends. os amo, Still my sois friends, amigos, but I siguen said, siendo I'm a amigos míos. pastor in Y the yo, mire, city, soy pastor aquí en la and I ciudad can't spend all my time fighting the heavens. y no puedo pasar todo mi tiempo peleándome en el cielo Because God showed me. porque Dios me ha mostrado. It's like we have the Marines, Tenemos las marinas, Army, el Air ejército, Force, las fuerzas the aéreas, Navy, las and the marinas, Coast Guard. la costa, la Everyone has guardacosta. their own purpose. Todos tienen su propósito. I was in the Air Force the whole time. Yo estaba en las fuerzas aéreas todo el tiempo And God says, well, who's going to be the Marine? y Dios me dijo, bueno, ¿quién va a ser Who's going to go in and break up the quién va a land? entrar? ¿Quién va a ser los primeros que entren? I said, that's the church. Y dije, la iglesia, That's the local church. la iglesia local. We still have prayer teams, Todavía tenemos equipo de oración, but now we send. pero ahora So enviamos. what we've graduated into the apostolic thinking. Hemos graduado a una forma de pensar apostólica. The apostolic goes. Lo apostólico va, It doesn't stay. no se queda, It goes va and it reaches y alcanza and it gathers the harvest. y reúne la cosecha. And we go with a sword, Vamos con espada, but we go with a sickle. pero vamos también con la herramienta que se usa para cosechar, And it began la to hoz. change our thinking. Y empieza a cambiar nuestra forma de pensar, More and more. más y más y más. You'll never change your behavior Nunca cambiarás tu comportamiento
until you change your thinking. hasta que cambias tu forma de pensar. Unfortunately, the world Desafortunadamente, that we live in el mundo en la que and vivimos the church world that we deal with, y el mundo de iglesia usually without donde estamos, realizing it, sin darse cuenta, some pastors and churches algunos pastores en las iglesias consistently engage in outdated and worn out approaches continuamente están involucrados en formas de alcanzar anticuados que and no funcionan methods that don't attract people to Jesus, y métodos que no están atrayendo a la gente a and they Jesús. they go other places. Entonces la gente Here's va the a question otros I lugares. want you to contemplate. Quiero que contemples In this una pregunta conference. en este congreso. Am I married ¿Estoy casado to my past? a mi pasado? Am I married to my past? ¿Estoy casado con mi pasado? And the way I'm used to doing church. Y la forma que yo estoy acostumbrado a hacer iglesia. And that's the game changer right there. Y eso es lo que cambia todo. That's the game changer. Eso cambia todo. If we're open and willing to allow him to change our heart Si estamos dispuestos y abiertos que Él nos cambie el corazón to some of those things, a algunas de esas cosas, it will produce results. producirá resultados. But if we're not open Pero si no estamos abiertos, and not willing si no estamos to say let some of the dispuestos things go, a soltar algunas cosas, we will become very critical llegaremos a ser muy críticos of others that are doing it. de otros que lo están haciendo. I've had to repent. Yo he tenido que arrepentirme. Bless God, they compromised. Bueno, se han transigido los valores. I'll never compromise. Yo jamás transigiré. I've had to repent Yo me he tenido que because I arrepentir realized they didn't porque me he compromise, dado cuenta que no han transigido. but they were winning people to God. Estaban alcanzando gente para Dios. Their music might have been a little bit different than I Su música did. estaba un pelín diferente a mi música. Look at the results. Pero mira el resultado And I realized y me di cuenta. I was living in a fort. Yo estaba viviendo en una I fortaleza. was singing, I shall not Yo be, I shall cantando, not be. no me moverán. And the eventual change of my thinking, Pero el cambio de mi pensar, I kicked the walls down. yo di una patada a los muros míos. And now I have a life-giving church Y ahora tengo una iglesia que está dando vida. instead of us four and no more church. En vez de nosotros cuatro y nadie más. So I've said some things just to maybe shake you or to cause He you to comentado think. algunas cosas para sacudiros un poco o provocar But pensamiento. we are in a very pivotal place right Pero now. estamos en un momento crítico ahora. And I believe God has saved the best for last. Y yo creo que Dios ha guardado lo mejor para lo último. And that's us. Y somos nosotros. With the wisdom and the knowledge God's given Con la us. sabiduría y el conocimiento que Dios nos da, Start pouring it into our young de people. empezar a invertir en los jóvenes. I believe it's the wisdom of the old Yo creo que es la sabiduría de lo mayor, de lo viejo, married to the passion of the young. casado con la pasión de los jóvenes. Boom, we're going to see many things Y happen. vamos a ver muchas cosas When suceder. Joshua went into the promised Cuando land, Josué entró en la tierra prometida, it was Moses who laid hands on him and imparted wisdom. era Moisés and que his había anointing. impuso manos y le dio su sabiduría y su unción. But when Joshua was the youth, Pero and cuando the new, Josué era el joven, con lo he nuevo, went in and took the promises entró y tomó las promesas with the old and the new married together. con lo antiguo y lo nuevo juntos. And you and I, with all of our experience, Tú y yo con tanta experiencia, can't take it to the grave. no podemos llevártelo a la tumba. And so we ought to be the vessels pouring into Así que young debemos people. ser estos vasijas derramando a los jóvenes. Do we understand ¿Entendemos the way they think? cómo piensan? Just like our parents never understood us. Igual que nuestros padres no nos entendieron a nosotros. We get on the phones. Estamos ahí en el teléfono. I have to ask my kids, help me. Yo tengo que pedir ayuda a mi hijo. I don't know how to do some Ayúdame, of no these sé things. cómo hacer estas cosas. And for us to realize Y para nosotros darnos cuenta that there is so much in our horizon. que hay tanto por venir I told en el horizonte. my daughter and my son-in-law, He dicho a mi hijo y mi yerno, we're talking about secession. estamos hablando a una sesión. And I says, relevo. we're praying, and I says that Estamos orando. we want you to pray to Les dijimos, quiero que ores. think about if we turn the churches over to you. Quiero que pienses si entregamos las iglesias a vosotros. I followed up with a statement, Y luego dije otra and cosa. I said, our heart
Yo dije, nuestro corazón is that you do 100 times more than we've ever es que done. vosotros hagáis 100 veces más de lo que That hemos you hecho. plant many Que more plantes churches muchas than what más we've iglesias que planted. hemos plantado. And I'm going to be your best Y yo voy cheerleader. a ser el animador mayor. I believe that's probably the mentality that we need to take. Yo creo que esa es la mentalidad que tenemos que tomar. And with the passion of the young, Con la and the pasión de wisdom los of the jóvenes y la sabiduría de los mature, mayores, de los maduros, to see what God wants to do in this next phase. para poder ver lo que Dios quiere hacer en este When próximo we're tiempo. willing to say, God, the way we did church was good for our season. Cuando estamos dispuestos a decir, Dios, la forma que hicimos la iglesia But estaba now bien para nuestro I'm tiempo, hungry. pero tengo hambre. I'm hungry. Tengo hambre. I want something that will propel us into our next season. Quiero algo que nos propulsa a otro tiempo. And that's where God will meet us. Y ahí es donde Dios That's where se God encontrará will con meet us. nosotros. Sorry if I'm so passionate Lo about this, siento but I si am. tengo demasiada pasión, pero estoy Because I apasionado. love God's Porque church. amo la iglesia de Dios And our churches. y nuestras There's a day iglesias. when our churches will be so full that we have to start planting as quick as we Hay un can. día que nuestra iglesia estará tan lleno que tenemos que plantar Once tan rápido como as God podamos. moves. Al moverse Dios. That's just one quick thought. Solo un pensamiento rápido. What have you thought about church planting? ¿Qué habéis pensado en cuanto a plantar iglesias nuevas? Multiply what you do. Multiplicar lo que haces. Not thinking about money or not No, thinking no- about anything. no pensando en el dinero y tal. It's like a restaurant. Es como un restaurante. We had McDonald's. Tenemos McDonald's. There was only one. Había uno. The people demanded there was more. La gente exigía que hubiese más. Why isn't there one in our town? Pero Why ¿por qué no in hay our uno en part of nuestro the pueblo? city? ¿Por qué no hay en nuestro barrio? God provides Dios provee when there's vision. cuando hay visión. So I want you to think about that. Quiero It's just que a contemples random esto. thought Es un pensamiento random. that what if you just took a little Bible study on the other end of town ¿Qué pasa si tuvieras un estudio bíblico en el otro barrio, en el pueblo donde estás? and just started to do that Empiezas a hacerlo and watch what happens? y ve lo que sucede. Thinking, Pensando, I could multiply what I have. podemos multiplicar lo que tenemos. Who do you put there? ¿Quién pones ahí? Some of your young people. Jóvenes. Turn them loose. Suéltales, libérales, Turn them loose. libérales Watch what they do. y verás lo que hacen. We have nothing to lose, but No tenemos everything to nada que perder y todo para ganar. gain. Amen. Amén. When I first started to preach, Cuando yo empecé a predicar, I had to use my pastor's illustrations. tuve que usar las ilustraciones de And mi all his pastor, stories, 'cause todas I sus had historias, none. porque yo no tuve But historias. now I need to shut up. and Ahora yo tengo give que you another callarme break here. y darles otro I got too descanso many stories. porque tengo demasiadas But historias. I'm going to talk on what's a relevant church like. Pero voy a hablar en la siguiente sesión Thank de you. qué es una iglesia relevante. Don't let these go to sleep. No, They're too no heavy. permites que se te duerme. Okay. Ya, pues, tenemos 10 minutos de descanso y volvemos, ¿de acuerdo?